যতন খুলুমখা মিয়াফ্র যেভাবে কাঠালিয়া মির্জা রাজাপুর এলাকানি বুমুঙ্গই জেনারেল এলাকানি বরগ্ন সহ তুবুই কুবনে দফনে বরগ্ন তুবুই চেয়ার বারা যেসেক নাখা আমসেক সুপুঙি মাইয়াকে উংগ্লগ চেয়ার তনিবই গালি গালাস খাইকা হুমকি দमकी रोखा गोरै बिग्रा तिब्रा सारनो tlangै थाङै मानैरनायनि प्रलोभन फुनुगै जनसभानि बुमुंगैनाय मानै बितरननि खलायगा जनसभा आंगा मानै बितरन खाय सयसे जनसभा खायदे কিন্তু অর্থ মাनै বিতরণनि প্রলোভন হুমকি দमकी রইনাय খাইকা তারপরেও বেশি থেকে বেশি 1200 থেকে 1500 ত্রিপুরা জোরনা tlangma খানা মানैरनाय হনাय প্রলোভন ফুনমান পরে কিন্তু আর যে বক্তব্য না রেখা আবার খুবই চিন্তার বিষয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সনের বক্তব্য তাই বিশেষ করে এক্স এমপি বরমগানা রেবতী ত্রিপুরা মহোদয়নি বক্তব্য খুবই লাচিমা সিংসা ওয়ানামা সিংসা চিনি রেবতী বাবু বজে বক্তব্য রেখা বিনি বিরুদ্ধে আং বাধ্যং সোনাই কেস খাইনানি কারণ রাজনৈতিক ভাষা তাই রাজনীতিক কক সানার কোনো কাইসা সোর্স তাই তথ্য সারা বরক সাকাকে গথগে বতাম সাকার আং নাকি দিল্লি হিমিতলাঙ্গিনাই আবনে পরে ফাইনাই গাড়ি পাইফাইকা নং কোর্ট প্রমাণ মাখাইনাই যে বো জায়গা আং দিল্লিও হিমি ফাইমানে পরে বো জায়গা বো সুরু মতনি আং গাড়ি পাইকা সাবনে বমই পাইকা বো জায়গা পাইকাবো নং প্রমাণ মাখাইনাই কোর্ট आंनि बुंबाय केस फाइल खाने नों मिथ्या अभियोग आंनि बुंबाय कैसे जनसभा रमान बागै मानहानि मामलानि बुंबाय माखासे नाय दालार सान कैसे लिमिटेशन दंबाय द्वितीयत नों सावो रां सावो हाय चावो इराय हिनि सावो बाय अबनि सरकारि सम्पत्तिया बै हामजागै आंके मनो जबरदस्ती साया बै हामजागै चुबासु खायका आर चुबासु खायने न जदि हिसाब फुनुंनानि गांके तो आं कोर्ट फुनुंनाय आं आईटी रिटार्न इनकाम टैक्स फुनुंनाय आर तै कैसा कक नरक बेलायनो हिसाब हिसाबनि साका आरे बाय त्रिपुरा राज्य 33,000 कोटी त्रिपुरा राज्यनि बाजेट हाजार हाजार कोटी बाजेट एडिसिओ साका 6,000 कोटीनि ऊपर रां रहर काहिनी नाय अथच नरक बो जागा 6,000 कोटी रहर काबन हिसाब से नरक फुनुग्रा गया हैं बरम गना रंजित देबरमा बार बार विधानसभा साकानर हिसाब फुनुग्रा गया रां साकेरि चा फुनुग दिता हिसाब फुनुग्रा गया नरक बाटपाट बने परे गवर्नर थांका बरम गना एमएलए रंजित देबरमा आरो नरक हिसाब फुनुग्रा गया दम तंके फेरि डेविड मुरा सिंना बुइचोबा माने हिसाब नां इनकाम टैक्स नि पुस्कांग रिपोर्ट फुनुंगनाय नरक जत्त बीजेपी नि नेता एमएलए एमडीसी नरक तिब्रासा एमएलए एमडीसी तंगायरनो फाइग्रा दे त्रिपुरासा एमएलए एमडीसी नरक 4-5 जन फायदे जत फेना नांगा 4-5 जन जेकुनो 4-5 जन त्रिपुरासा एमएलए एमडीसी फायदे नरक हिसाब फुनु फायदे नरक बो इनकाम टैक्स रिटार्न हिसाब फुनु फायदे आंगो फुनु नाय दम तंग फायदे से डेविड मुरा सिंह हिसाब फुनु नाय रेडी दं किन्तु नरक आनि लगे नरक मा फुनु नाय नरक आनि लगे मा फुनु नाय जे एमडीसी अशिक्षित बरकनि लगे नरक थांका जातिनो फालै जाना बागै बनन हिसाब फुनुग्रा दिन साग्रा दी ग्रामीण बैंक राधानगर अपोजिट साइड 14 लाख टाका बाइके फिक्स डिपॉजिट रेखा बरनि रां बिनि सोर्स तामो व्यवसा तामो आबनि हिसाब फायदे इनकाम टैक्स रलायनाय हिंदे आं मरनाय गगसे नर के गसेक लाख नर के फैराक लाख साबो बर जागा जागा पाइका तै कैसा कक्साव दिल्ली थाङै फायनायके आं राबार बागान पाइका राबार बागान पाइका दिल्ली थाङै फाय माने बो जागा आं राबार बागान पाइका बो नरक कोर्ट प्रमाण माखायनाय जनगण बस्कां मीडिया बस्कां प्रमाण माखायनाय मा फुनुंनाय मीडिया सह मा फुनुंनाय नरक बो जागा आं पाइका दिल्ली थाङै पाइ गारि बाय राबार बागान बो जागा पाइका रेबती बाबू नों किन्तु प्रमाण मा फुनुंनाय हाय नन फियोगिरिया
প্রমাণ ফুনুং আমি এখান দিন কক না ফিরো কিনা দে নাগার সান্দে হ্যাঁ এখানে প্রমাণ মা ফুনুং নাই আং রেডি দंगो তবে খে নরক তো আং জায়গা পাইকা প্রমাণ মা ফুনুং নাই আং তো ইনকাম ট্যাক্স থাংনাই ন কিন্তু নরনি যত এমএলএ এমডিসি তংনাই রবো নরকবো ইনকাম ট্যাক্স নরনি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যত মা ফুনুং নাই নরনি হিসাব মার নাই আং রেডি হয়েছি তাই কাইসা মানিক সাহা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনি তিপ্রাসা এলাকায় গেলেন ও জায়গায় এই জায়গাতে এডিসি কে আপনারা টাকা ৬,০০০ কোটি দিয়েছে বললেন কিন্তু আপনি হিসাব দেখাতে ভয় পান হিসাব দেখাতে পারলেন না কোথায় টাকা দিলেন আবুল তাবুল এইসব কথা এরপরে বারবার বিধানসভায় মাননীয় রঞ্জিত দেববর্মা এমএলএ বিধায়ক হিসাব চাইলেন হিসাব দিতে পারলেন না গভর্নরে গেল হিসাব দিতে পারলেন না আর যে লজ্জা লাগা দরকার লজ্জা থাকা দরকার আপনাদের আপনারা এডিসিতে তো কিছুই দেননি হিসাবও দিতে পারেননি মিথ্যা কথা বললেন জায়গায় জায়গায় গিয়ে আপনারা কি বললেন এডিসি কিছুই দেয়নি আহারে কালকে যে ১,০০০-১,২০০ লোক আপনারা আনালেন ওনাদেরকে যে প্রলোভন দিলেন এটাও তো এডিসির টাকা ভাই তাই কেসা কক দালারতাম সাকা বরফ নিজে নে পকেট নি রান ভাই আরে বাপরে বাপ পদ্মবাবু খরচে এমডিসি বিনি বার্তা ৪০,০০০ ইদানিং ১ লাখ খা ২-৩ মাস ২০-৩০ লক্ষ টাকা নে মানাই পাই নে বিনে বাগাই মানখা তামো বড় জায়গায় ইনকাম খাইনে মানাই বাখা কিন্তু প্রমাণ খাইদে বজে নিজে নিরাংবাই বাখা মনে এমডিসি ফান্ড ৫০ লক্ষ টাকা মানে এডিসিনি ফান্ড আব ও এডিসিনি ফান্ড পাইছে বাবা রিগনাই কাংসা ১০০ টাকা দাম রিগনাই কাংসা ন বসু বুঝা নাকি হিসাব খাইনি আবার তো জুনালত থাঙ্গাকে হিসাব মাননাই আম তো খাইছি বাবা আম মানাই পাই বাগলে লজ্জা থাকা দরকার এডিসির টাকা দিয়ে প্রস্তাব বিতরণ করছেন এমডিসি ফান্ড দিয়ে ওখানে বলছেন এডিসি কিচ্ছুই দেয়নি আপনারা এডিসিকে গালি দেওয়ার জন্য এডিসিকে টাকা পাঠায়নি অথচ এডিসির যে ফান্ড এটা দিয়েই তো আপনারা এই পাসরা কিনে পাসরা বিতরণ করে আপনারা লোক জমায়েত করে এডিসির বিরুদ্ধে কথা বললেন তিপ্রাসার বিরুদ্ধে কথা বললেন আর কত বড় সাহস মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনার তিপ্রাসা গ্রামে গিয়ে তিপ্রাসাদেরকে একঠা করে তিপ্রাসাদের সামনে বললেন যে তিপ্রাসা একট হবে না ধমকি দিয়ে আসলেন তিপ্রাসার একট হবে না তিপ্রাসার উন্নয়ন করা হবে না আপনি ইনডাইরেক্টলি বললেন আপনি কি বললেন ওখানে গিয়ে যে কোনো যতই হোক রোমান স্ক্রিপ্টে ইংলিশে তিপ্রাসাদের অধিকার দেওয়া হবে না আপনার নীতি তিপ্রাসা বিরোধী যেটা ছিল সেটাই থাকবে এটা আপনি ডাইরেক্ট বললেন তিপ্রাসার সামনে তিপ্রাসার ওয়ান সুদি নরক কম্বল কাইসানি বাঙাই রিক নাই কাইসানি বাঙাই আরো থাঙ্কা নিন বসানো নিন তিপ্রাসানি দাবিনো রিয়া হেনি বড় দম কিরো মানিক সাহা নিন তিপ্রাসানি ননো আসুগরি নাই নিন বুসকামো সাও তিপ্রাসার ন তিপ্রাসানি মানথাই রিয়া হেনি সাও তিপ্রাসা গড রিয়া হেনি ননো আসুগরি আরো সাও রিগনাই কাংসা রুই নাই ননো আসুগরি ননো তামিনি সা নিন বসাবতই রং ইংলিশ বাই পর রিয়া হেনি ননো আসুগরি সাও মানিক সাহা মুখ্যমন্ত্রী সাও তিপ্রাসার বিরুদ্ধে ননো বুসকাং আসুগরি নাই লাচি দি এই হলো ওদের অবস্থা তবে আমি রেবতী বাবুর বিরুদ্ধে কেস ফাইল করতে হবে ওনাকে প্রমাণ করতে হবে আমি দিল্লি থেকে আসার পর কোথায় আমি গাড়ি কিনলাম কোথায় আমি রাবার বাগান কিনলাম সেটা ওনাকে প্রমাণ করতে হবে দেখাতে হবে নয়তোবা এই মানহানি মামলায় ওনাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং এর মাপ ক্ষমা চাইতে হবে আমি কয়েকদিনের মধ্যেই ওনার বিরুদ্ধে কেস ফাইল করছি উনি যেহেতু আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার করেছেন ওটার ভিডিও ফুটেজও আছে এবং এরই সাথে সাথে এই আমি ওনারা হিসাব চাইলে আমি হিসাব দিতে পারি সব কিছুর হিসাব দিতে পারি কিন্তু আপনারা যে ৩৩,০০০ কোটি টাকার হিসাব দিতে লাগবে এডিসিতে কত টাকা পাঠিয়েছে এটা হিসাব দিতে লাগবে আর আপনারা যত এমডিসি সবাই আমার সাথে গিয়ে আপনারা যে এমডিসি আছে মন্ত্রী বিকাশ বাবু আপনি পদ্মলোচন বাবু কোনান থেকে টাকা পেয়ে আপনারা ফিক্সড ডিপোজিট ১৪ লাখ ২০ লাখ করে দিয়েছেন আগরতলায় জায়গা কিনেছেন এটারও ইনকাম ট্যাক্স ফাইল আপনারা হিসাব দিতে হবে আমার সঙ্গে আমি রাজি আছি আপনারা আসলে আপনারা হিসাব দিতে পারলে আমি রাজি আছি আসুন চ্যালেঞ্জ তিপ্রাসা ১৬ লক্ষ তিপ্রাসার সামনে বলছে ৪০ লক্ষ রাজ্যবাসীর সামনে বলছে বিজেপিরা ওনাদের হিসাব দেখাক আমি হিসাব দেখাতে রাজি আছি
ওনারা হিসাব দেখা, ভাষণ দিলে হবে না, প্র্যাকটিক্যাল আসতে হবে। আর আপনি যে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করেছেন, আমি এটার বিরুদ্ধে মামলা করছি। ধন্যবাদ। এই যে চোর, মিথ্যাবাদী, জাতি বিদ্বেষী, জাতি বিরোধীদের থেকে সাবধান থাকবে রাজ্যের জনগণ। ওনাদের থেকে দূরে থাকতে হবে। ওনাদের 1-2 টাকার প্রলোভনে ফাঁদে পা দিয়ে আপনারা আপনাদের সন্তানের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়ার সেই কাজটা করবেন না। সেটাই আমার মা বোনেদের কাছে আবেদন। আপনার একটা রিগ নাই, ছোট্ট প্রলোভন আপনার আগামী দিনে কালো দিন ঘনিয়ে আসতে পারে। যেমন বিহারে 10,000 টাকার বিজেপির প্রলোভনে 10,000 টাকার বিজেপির প্রলোভনে বিজেপিতে ভোট দিলেন, কিন্তু ভোটের পরের দিন ওই টাকা সুদে আসলে ব্যাক করতে হলো। ব্যাক যারা করলো না তাদের বাড়িঘর ভাঙা হলো। সুতরাং সাবধান থাকবেন। সাধুর বেশে কিন্তু রাবণও আসতে পারে, আর সাধুর বেশে এটা রাবণই। ভাই, ধন্যবাদ। Happy Republic Day chini loko raida sal Bharat hakotoni o loko raida salo chini ha ni je chamung tang thanai roma belai ke khaka ham sangboroni inspiration nawi chini tiprasa chini tiprani joto loko rok jengtei bu thancha ketongwi chini ha no jeng krak khaina ni bagoi chini dofano kutu karna ni bagoi chini jatiyo bungtong ni nangnai haine hai Happy Republic Day. Hasteni joto lukurogno wilau khulumaya pharu sini titi edisi no prai 4 bosorong wi lukurog Maharaja ni tuijul mongbai je jeng titi edisi salok tongmanno loge roi tongbai mani bagai joto no kha kaham te khulumaya pharu blaikhe hambai jeng last foreign half year ro jeng sini titi edisi chini limited fan ni bisingo phano jeng lukurog ni bagai je samung kaham tangnani nei jatiok mani bisingo lukurog nognai ja omhai jeng samung tangoi mamanno nirogno saikana rawano chini industries department chini jubogrogni income generate khainani bagai jeng borogno 600 e-auto jeng borogno distribution khaika जे तिप्रासा बेकार तंगनाय जदि ऑटो सालावै इनकाम खायनाय हनै वान समनाय दनो बरनो जों ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन खायरगै ग्रामीण बैंक बाय टाइ अप खाययै इ ऑटो जों डिस्ट्रीब्यूशन रवै रखा बसकांगो बसिनि तिप्राहाम स्कीम बाहाय चालु खायजोंनाय तिप्राहाम स्कीम नि बिसिंतैनो बरनो ल रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय जेता फातारो नंगना हांके 14%, 12% omahike rate of interest maro hebasini oro titi edisio sung grantor bunangya low rate of interest by chung borono rokha only 6% bahike backend subsidy bu sung borono 75,000 ojak boroni bang insurance bu facility tong jeta je auto beneficiary thei thangkha hinke boni family o jati o recovery khainani bagai problem ngya natui bono wasoi no sung borono insurance bu credit insurance khai rojak
जे बेनिफिशियरी थै थांखा हांके कोनो कारणे एक्सीडेंट ओइ थै थांखा हांके बो ऑटोमेटिकली रिकवर ओइ थानाय अमा हायके जों खायखा ने बनि साराबो जों खतों जोंनि ट्रेडिशनल ड्रेसेस न जों प्रमोट खायनायनि बाङै जों जतन साइमानो जोंनि तिप्रासा जोंनि तिप्राजो एक समय आगरतला थाङै रिगनाय कावै गुरि खांके साकसानो ब्लै लाचि जागो हेबा महाराज फाइमानि यागुलो जों जोंनि तिप्रासानि ट्रेडिशनल ड्रेस न जों जेबाबे प्रमोट खायनायनि बागै जातियावखा अमताबो सुदु जोंनि तिप्रासानि बिसिङाव सिमिया दुनि कोबनि दफानि ब्रेदावबो जोंनि रिगनाय न रिसा न कानै मोसांजागै मातंजागबायखा अम महाराज नि वान सङैबानो पसिबल नङो हिंगे जों जत एडिसिबिलेशन इक्वल पर्सन खायो जोंनि रिगनाय स्नानानि बागै खतों बाखा उलावबो कन्टिन्यू तंनाय बायखेनो जोंनि हेल्थ सेक्टराव जोंनि लिमिटेड फान्ड जतन साइमोनो हेबा जों हॉस्पिटल जों तावक तांग तंगो तावक ने मॉडर्नाइज हॉस्पिटल ऑलमोस्ट पाइनानि फाइजिं थांग तंगो 150 बेडेड हॉस्पिटल कंप्लीट इन थानाय साखाम जोंनि बागै बिलाइखे जोंनि तिप्रा हाय हास्तेव व्यवस्था गाहाम खायनायनि नांगौ बनो साखथारैनो बनो नाहरैनो साखामनो जों नजर रखा हायके हॉस्पिटल जों कायसा गाहाम स्नानानि जोंनि इमां बुबाग्रानि इमां म फुलफिल ना नाय दङो बाहायखेनो जों मोबाइल मेडिकल यूनिट जेता कामियाम साइनि लुकुराव हेल्थ केयर नि बेपाराव मुं सा साइमेया बरनो जों हेल्थ केयर फेसिलिटी ते अवेयरनेस रनानि बागै मोबाइल मेडिकल यूनिट जों 6टा चालक खायो हास्तेनि थुं आम साइयो बरनो मेडिकल टेस्ट चेकअप खायरवै ऑलमोस्ट माने 6000 नि अबाव लुकुरावनो जों मेडिकल फ्री चेकअप खायखा बायखेनो ऑपरेशन बेहायनो लास्ट 2 year of फ्री ऑपरेशन जों अरनियो जोंनि खेरंबा हॉस्पिटल खायरवै कम से कम 2000 नि अबाव जों ऑपरेशन पायरखा नेनि गल ब्लाडर स्टोन हंदी नेनि तामसने ट्यूमर हंदी बाहायरो ब्लाई किरमा संसा रोगिरो ऑपरेशन खायजागै सक्सेस ओङै थांबायखा बाहायखेनो जों तामसने चिकन माने जोंनि बिख्रा फेमिली तंनाय बाहायरो मासिं जरावो रिकुटुं ब्लैंकेट जों बरनो ब्लैंकेट बो जों डिस्ट्रीब्यूशन खायखा जे अमा हायखेनो जोंनि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट अमा हायखे जतनो जानजा डिपार्टमेंट नि जों याप्रे सेवै खायमानि हायखे एजुकेशन डिपार्टमेंट अबो जों बीएड ट्रेनिंग रनानि बागै बसबनो जों पसिजना जों बीएड ट्रेनिंग नि स्पॉन्सरशिप बो रवै दं बरनो ताबसकांबो रजावै दंनाय रजावैनो थांनाय अमा हायखे स्कीम सनाजाक जाते जोंनि तिप्रासा जे तामसने बीएड परेनानि स्कोप माया डोनेशन रय माया रांकलया अमा हाय दंनाय र बरनि जे माने लो इनकम ग्रुप रनो जों सिलेक्शन खायो बरनो जोंनि एजुकेशन डिपार्टमेंट नि होयते एक फाइ हायते अनेनो जागाव जों स्पॉन्सर रवै बरनो परे रय दंमनि बबसिनि र अमो याप्रिसेजा ठीक बाहायखेनो होमपय स्कूल जों जतनो साइमानो आसक आइगिनि चालक होमपय स्कूल आसक डिमांड करे हेबा जों तिप्रामथा महाराज नेतृत्वे फाइमानि यागलक होमपय स्कूल ब्लाई डिमांड बारै थांखा हॉस्टेल नि इंटेक कैपेसिटी अनेक गोबां बारै रय मा थांखा आइगि जेता गर्ल्स 200 बॉयज 200 के तंगमनि जों फाइमानि यागलनो बरनो इंटेक कैपेसिटी बारै हॉस्टेलबो जों 700 जना इंटेक कैपेसिटी बारे रवै बरनो फेसिलिटी रवै तंखा के जोंनि बिख्राराव ठीक आसे पाहाड़नि बरराव जत लेखा फरायनायनि बागै आसो सेबमायाफोनो जों होमपय हाय हॉस्टेल जों क्रिएट खायो सुजुग रनानि जातियखा ठीक बाहायके जोंनि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट नि होयते जों जोंनि नीति आयोगनि फान्ड जों फाइफ्राव बेसेबां या 10 करोड़ तंमनि बबाय जों मनबो सबजोनाल 10टा सबजोनाल ऑफिस जों कंस्ट्रक्शन खायखा ऑलमोस्ट
10টা construction खायमानि o 7টা almost जों inauguration खायफैखा बाद बाकी ताबावबो inauguration खायमानि ready दङ कयेक दिनाव जों बनो inauguration खायनाय स्पट नि जागायाव जों last 2 year जों TTADC Super League खायखा Super League खायचिनि ट्राइरनो स्पेशली यंग जेनेरेशन जरा फुटबल बाय थांनायरनो बरनो प्रमोट खायनायनि बागै जे जों जातियाव माने अम सक्सेस होनखा त्रिपुरा हास्तेव अम हायके पहिला जोंनि TTADC नो इवेंट कटर खाय जों TTADC सुपार लीग खायलायमाखा बनिया गलो जों TTADC नि ICA डिपार्टमेंट बाय जों त्रिपुरा आइडल खायलायबै जरा रोजानाय मोसानाय बरनो प्रमोट खायनायनि बागै त्रिपुरा आइडल जों संसालायखा त्रिपुरा आइडल नि बिसिङो जोंनि रोजानाय राव हासुगो तनाय कनामाव तनाय पर्यन्त जरा सिजाया जे जोंनि ट्राइ टेलेन्ट तनाय राव न बरनो नायतो तवनाय हनै छाकथारै जों त्रिपुरा आइडल खायमानि बरनो जों लास्ट 2 इयार नखा बर जे फर्स्ट सेकेंड थर्ड माइ थानाय राव ताबाव बरनि केरियार सनावनि अपॉर्चुनिटी मानै दङ जागा जागाव प्रोग्राम के बरो इनवाइट खायजागै रसावै पब्लिक नि बसगाङाव खोनारावै बरनि केरियार न आसनानानि बावै केरियार आगौै दङ अमसों नखा ने जों बाहायखेनो कल्चर त्रिपुरानि रिच कल्चर न जों प्रमोट खायनायनि बागै लंडन हाई हास्टेव ग्लोबल स्टेजआव जों रिप्रेजेंट खायरैमाखा जेता महाराजानि साखथारमो महाराजानि जातियावमो बनि वानसमो जे हास्टेनि लुकुराव वानसोई माया जे सालसा लंडन हाई जागाव चिनि त्रिपुरासाराव परफॉर्मेंस खायबै चिनि कल्चर न फनोई मानाय हने जों जतन साइमाने चिनि त्रिपुरासानि रोल खायजा करिनि बागै टैक्सेशन अंथों निनि जेकोनो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन खायने अंथों अनेक प्रॉब्लम चिनि TTADC जों फाइमानि सकां नगजाबै दङ जेता जों बनो बिल ऑफ बोसोन खाचिनि लैंड यूज बिल जों सनावै पास खायखा निनि टैक्सेशन नि बिल जों सनावै पास खाय रहका चिनि तैबो ADC विलेज कमिटी नि जों अमेंडमेंट पास खाय रहका जेता ADC विलेज इलेक्शन उन खायके वोट अंग चिनि ADC आम सायो किंतु काउंटिंग हॉल अंग निनि ADC बायरे नॉन ADC एरिया वो के अनेक समय चिनि त्रिपुरासानि डोमिनेट एरिया अंगिया हंके आरो जागाव डिस्प्यूट अंग निनि कॉक बांलायो हानि बागै जों TTADC 1 सखा जेहेतु ADC विलेज कमिटी माने चिनि त्रिपुरासानि बागै सिंके त्रिपुरासानि बिसिङनो आमसाय बिसिङनो लेखावानि बंथों हाय हने जों त्रिपुरासा आमसायो बोर्ड लेखानानि काउंटिंग हॉल खायनेनि बाहायराव मा खायने हने बाहाय बिल ऑफबो जों सनावै पास खायखा थे बाहायखेनो चिनि ICA डिपार्टमेंट ते टूरिज्म डिपार्टमेंट नि जों मिलिवै चिनि कल्चर चिनि हिस्टोरिकल मोनुमेंट ऑफ जों गोबां आइडेंटिटी लाइफ प्रोटेक्शन खायनि नांगौ वानसौयैनो जों जागा जागाव चिनि महाराजा बी विक्रम निनि तामसनाय SD बर्मन बाहाय स्टेज यूरोप जों सनावै चिनि खमलंग पार्क ऑफ ताबक सनादा दङ और लामा रावबो चिनि खमलंग लामावबो दङ निनि महारानी कांचन प्रभा देवी निनि तामसनाय बी चंद्र मनुव महाराजा बी चंद्र मानिक अमहायरक जों स्टेज तावै चिनि हिस्ट्री न जों रिवाइव खायनायनि बागै चेष्टा खाय दङ चिनि टूरिज्म जों ब्लैक चिनि हास्टेव डेभलप खायनि नांगौ रिसेंटली जों वाटर फाउंटेन जों इनॉग्रेट खायका महाराजनि याक्रै नॉर्थ ईस्ट नि जतनि साय माने नायथोपक दै कुसुपक चिनि वाटर फाउंटेन महाराजानि साखथार मुंबईनो जों NHC रिसेंटली ताबक जों TTADC नि भवन जों शिलंगो खायनि हने लॉन्ग टाइम चिनि प्रोजेक्ट पेंडिंग दंमाने रिसेंटली ताबक सेंक्शन होखा आशा खायबो जों शिलंगो जागाराव क्लियरेंस जों थांखायके फंड सेंक्शन पाइजाब ऑलमोस्ट 5 करोड़ नि जों TTADC भवनावबो सामो तांमानाय जों 5 करोड़ निसिमे बनो प्रोजेक्ट प्रपोजल हममाने अमाहायके जों चिनि त्रिपुरासानो जाते फातार हास्टेवबो फरेनानि मेडिकल ट्रीटमेंट नि बागै थाङै सुबिदा मानाय जात अमाहाया प्रिसेवै दं बाहायखेनो चिनि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट बाय जों टाटा स्ट्राइक बाय टाटा ग्रुप नि
hotel management jeng senawi tongo tabo oro jaga chini khomlo tamo senai narwai tong thai jeta tongmani aro jaga hotel management ni training center kholoknani bagoi tabok samung starting tongo.